Stop. Ano ba gawa mo? Uy, ano gawa mo? Yung sa likod ah. Hulog. Likat ulog. Sabi, gaya-gaya ako. Sino gaya-gaya? Oh. Ba't gaya-gaya ka? Hindi naman galit si Mama Nay. Ba't uwi ikaw? Why you didn't go to Mama Nay? Why you didn't stay? Where's na Tito Osip na doon? Where's Tito Osip? Bibigyan ako pera Tito Osip. Binigyan ka pera ng Tito Osip? Bait Tito Osip. Babait si Tito Osip. Asa na pera mo? Andyan loob. Nya! Hindi, sa SM yun eh. Token yun, di yun pera. SM yung kinay. Pag nag-play tayo sa SM yun. Okay. Eh, where's the Tito Osip doon? No more na Tito Osip. Working na. Yes. Sabi na nagibig ko ay gamit daw. Gamit. Where is Kuya Gian? Ando loob. Room? Room. Inside room? What Kuya Gian doing? Mama. What Kuya Gian's doing? Email. Huh? Elbe. ML! Sino nag-ML? Kuya Gian.